नमस्कार दर्शक बंधु आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल आज हूँ मार्च 25 तारिख मंगलवार। आज दिन कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईवा ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर विद्युत उपभोक्ता मान खुशी खबर राज्य में बढ़लानी विद्युत दर अपरिवर्तित रही प्रेस मीट रे ओआरसी पक्षर घोषणा कर। परवर्ती खबर बढ़ला सांसद मान दरमा एवं भत्ता केंद्र सरकार तरफ एमानकर दरमा वृद्धि कर एप्रिल 1 तारिख ठारू सांसद मान 1 लाख टंका परिवर्ते 1,24,000 टंका पाइपर बोली अपडेट होती। यही वृद्धि को नहीं केंद्र संसदीय व्यापार मंत्रालय पक्षर एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। यह विज्ञप्ति अनुसार सांसद मानकर दरमा भत्ता एवं पेंशन को वृद्धि कर वर्धित टंका आसंता 1 तारिख ठारू लागू कर अर्थात एप्रिल 1 तारिख ठारू यह नियम को लागू कर सहित सांसद मानकर पेंशन वृद्धि पाई। परवर्ती खबर राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ुवा अपराध हार को नियंत्रण करने बड़ योजन प्रस्तुत करुच्ची कमिशनरेट पुलिस। दुई भाग है भुवनेश्वर सहरांचल पुलिस गठन है भुवनेश्वर पूर्व एवं पश्चिम यूपीडी। एथिपाई 2 जन डीसीपी दायित्व रहिबे। प्रति यूपीडी रे 3टी जोन रहिबो। भुवनेश्वर पूर्व यूपीडी रे जोन 1 जोन 2 जोन 4 रहिबो। सेहीपरि पश्चिम यूपीडी रे जोन 3 जोन 5 जोन 6 रहिबो बोली अपडेट होईची। परवर्ती खबर आसंता एप्रिल 2 तारिख रु आरंभ हेब जुक्त 2 खाता देखा। प्रथम पर्यायर 13 तारिख पर्यंत और द्वितीय पर्यायर 15 रु 26 तारिख पर्यंत खाता देखा चलिबो। मूल्यांकन 10 दिन पूर्व परीक्षा खाता को कोडिंग करा जिवो बोली अपडेट होईची। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले में कालबैशाखी जनित कुआपथर माड़े व्यापक अंचल क्षतिग्रस्त होईची। रविवार राजस्व मंत्री और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी प्रभावित अंचल को गस्त करथिले। गस्त कर विपन्न परिवार को भेटिबा सहित मंगलवार सुधा समस्त को सहायता राशि प्रदान करा जिवो बोली कहिसंती। या सहित मंत्री कहिसंती जे प्रथम पर्यायर क्षतिग्रस्त विपन्न मानकु गृह मरम्मति करबा पई 1,20,000 टंका और बासनकुसन किणवा बाबद को 5,000 टंका लेखाएं प्रदान करा जिवो बोली प्रशासन पक्षर सूचना मिली। क्षतिग्रस्त आकलन अनुसार सरकार पक्षर राजस्व विपर्यय मुकाबिला पांठि 19,69,10,658 टंका प्रदान करा जायछि बोली अपडेट होईछि। जो मानकर घर संपूर्ण नष्ट हो जायछि सेमानकु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन गृह दिया जिवो एवं जो मानकर घर आंशिक क्षति होईछि सेमानकु क्षतिपूर्ण प्रदान करा जिवो बोली सुरेश पुजारी गणमाध्यम आगे सूचना दैछंती। परवर्ती खबर राज्यर 764 ग्राम पंचायत रे एबे भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं। गृह रे सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री मुकेश महालिंग आज जहाँकि सूचना देचंती एवं से कहते जे 167 ब्लॉक 764 ग्राम पंचायत रे एबे भी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं। सर्वाधिक कंधमाल जिलार 106 पंचायत रे एबे भी नेटवर्क व्यवस्था नथिबार अपडेट होईछि। सेतिपई सरकार तरफ जून 2025 सुधा बलका 2,192 टावर को कार्यक्रम कराजिबो बोली माननीय मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र राज्य सरकार तरफ विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। खूब शीघ्र सिमिलीपाल को जातीय उद्यान मान्यता दियाजिबो बोली अपडेट होईछि। परवर्ती खबर राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होउथबा बेले अधिकांश अंचल में कोहला पाग रही। मात्र आसंता 4 रु 5 दिन मध्य दिन तापमात्रा 4 रु 6 डिग्री बढ़िथिबार संभावना रही। रातिर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत बढ़ीपे बोली अपडेट होईछि। अन्यपटे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार सोमवार उत्तर उपकूल और दक्षिण उपकूल ओडिशा रे विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। मयूरभंज केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध सोनपुर बलांगीर कंधमाल संबलपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ नुआपड़ा आदि जिले में वर्षा होबार संभावना रही। तेबे भद्रक बालेश्वर जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा पुरी मयूरभंज केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल आदि जिले में येलो वार्निंग जारी कर सब जिले में घंटा प्रति 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बहीपे। 24 तारिख मध्य उपकूलवर्ती जिले में केतेक स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर भारतर पड़ोशी देश पाकिस्तान मुद्रा स्थिति कौन रही आपण समस्ते जानी। पाकिस्तान रे मैदा चाउल तेल और पनीपरिबार मूल्य आकाश छुआ रही। एबे पाकिस्तान रे रमजान पालन करा जायथुवा बेले रमजान मासरे चीनीर व्यवहार वृद्धि पाई थाए। सेतिपई एबे चीनीर मूल्य 180 टंकार टपी जाइछि बोली अपडेट होईछि। परवर्ती खबर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज गोटे नुआ पदक्षेप नेचंती। चिटफंड क्षतिग्रस्त को टंका फेरबा पई माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज जहाँकि घोषणा करचंती। टंका फेरस्त प्रक्रिया सरलीकरण करा जिवो बोली माननीय मंत्री जहाँकि निर्देश देचंती एवं माननीय मंत्री लिखित आकार रे कहिसंती जे
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଟଙ୍କା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ଫସି ରହିଛି ସେମାନେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 96,474 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 45 କୋଟି 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଦେଲେ ମାଓବାଦୀ ଓ ମାଓ ପ୍ରବଣିତ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ 120 ମାଓବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାକି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନେଇ ଗୃହରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 2018-19ରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛି ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜା ଘିଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନକଲି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଔଷଧ ମିଳିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର 2 ଫୁଟ କମିଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର 2 ଫୁଟ କମିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ତର 618.69 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳସ୍ତର 2 ଫୁଟ କମିଛି, ଯାହାକି 616.71 ଫୁଟ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର କମିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 159 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ 120 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 39 ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସିଏମ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପଶି କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ସହ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିବା ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ IPLର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ KKR ଏବଂ RCB ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କୋହଲିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ। ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶନିବାର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଭରି ପିଛା ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 460 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି 9,383 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପାର ଦାମ କିଲୋ ପିଛା 1,06,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 1,08,200 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 90,237 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ 90,231 ଟଙ୍କା ଓ କଲିକତାରେ 90,235 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସର୍ଭେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 24,22,731 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଲିକା ବିଭାଗର ହସ୍ତଗତ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯଦି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ବିଭାଗ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଲିକାରୁ ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CDO ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହିସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ଏହି ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ PM କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ PM କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜମିପଟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ନାମକୁ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମିପଟାର ସଂଶୋଧନ ଓ ସତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇନେବା ଜରୁରୀ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥିବେ।